बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। सलाम सिंध में अॼु वरी अव्हां जी ख़िदमत में इरशाद जागीरानी हाज़िर आहे। इन दुआ सां, इन उम्मीद सां, इन यकीन सां तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, कुरबाश हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो, परावनि खां परे हूंदो, ख़ुशियुनि जे झुरमट में हूंदो। ऐं छो न हुजो भला, छो त असीं अव्हां जे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं जेकी रोज़ु चवंदो आहियां, सदाईं चवंदो आहियां ऐं सदाईं चवंदुसि बि सही, जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि उहे अघंदियूं ज़रूरु आहिनि, देरि ज़रूरु थींदी आहे। जेकॾहिं अव्हां कंहिं मामले, कंहिं मसइले में मुंझल आहियो त पोइ ॻणती करण जी का बि ज़रूरत नाहे, परेशान थियण जी का बि ज़रूरत नाहे। इनशाअल्लाह अनक़रीब वेझड़ में ई अव्हां जे अङणनि ते बि जमाला हूंदा ऐं अव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक, कुरबाश ऐं करार में अची वेंदो ॿियनि वांगुरु, जिन खे ॾिसो था तव्हां, जिन जी ख़ुशी ॾिसी करे तव्हां सोचियो था त असांजे अङण ते इहा ख़ुशी कॾहिं ईंदी। ऐं तव्हांजे अङण ते कुझु जायुनि ते त जमाला बि थियनि पिया ऐं शादियुनि मुरादियुनि जी मुद बि आहे। उन सभिनी घोटनि खे, कुंवारनि खे, अमड़ियुनि खे, चाचनि खे, मामनि खे बि मुबारकूं हुजनि। ऐं जिन घरनि अञा ख़ुशीअ जो सांबाहु कयो आहे उन्हनि जे अङणनि ते बि तमामु जल्द तोल वॼंदा। अलाह कंदो सभिनी खे, सॼे जग जहान खे ख़ुशियूं नसीब थियनि। ऐं तव्हांजी दुआउनि जो तुफ़ैल असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं ऐं असीं बिल्कुलु मज़े सां आहियूं। ऐं ज़िंदगीअ जी जेका शुरूआति आहे उहा रोज़ु नए सुबुह सां थिए थी, नई ज़िंदगी ॼण मिले थी। रोज़ु सुबुह थिए थो, रोज़ु असां चऊं था त हिकिड़ी नई ज़िंदगी मिली आहे, हिकिड़ो नओं चांस मिलियो आहे, हिकु नओं मौक़ो मिलियो आहे। ऐं अॼु जेका सुबुह आहे उनखे हसीन बणाईंदासीं, अॼोकी जेका शाम हूंदी उनखे बि सुहिणो ऐं यादगार बणाईंदासीं। कीअं बणाईंदासीं? ख़ुशबू सां गॾु। ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर अची वियो आहे मार्केट में, कॾो को आयल आहे, हाणे को न आहे आयल, तमामु घणो पुराणो पाउडर आहे ऐं नई ख़ुशबू सां गॾु सदाईं ईंदो आहे। ऐं 8 ख़ुशबुनि में हाणे मार्केट में दस्तियाबु आहे। जेका ख़ुशबू तव्हांखे वणे उहा ख़ुशबू ख़रीद करे अचो। ऐं 8 ख़ुशबुनि मां जेका पहिरीं ख़ुशबू तव्हांखे ॿुधायां, जेका ॾाढी ज़बरदस्त आहे, ब्लैकेट डायमंड, ब्लैकेट पैशन, ब्लैकेट विंटेज, ब्लैकेट रोमांस, ब्लैकेट एलिगेंट, ब्लैकेट ब्लस, इहे ख़ुशबू मार्केट में अची वियूं आहिनि। ऐं फ्रांस ऐं स्विट्ज़रलैंड मां दरामद थियल ख़ुशबू आहे, देरि ताईं हलण वारी ख़ुशबू आहे। तव्हां जॾहिं ऑफिस वेंदा आहियो, तव्हां जॾहिं पंहिंजे कमकार सां घरां निकिरंदा आहियो त माण्हू यकीननि तव्हांखे नोट कंदा हूंदा, नोटिस कंदा हूंदा त तव्हांजो लिबास कहिड़ो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं तव्हां कंहिंजे भर में वेहो ऐं पोइ तव्हां जे जिस्म मां, तव्हांजे वजूद मां हिकिड़ी माना भिनी भिनी ख़ुशबू अचे न, हा 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 हा, पोइ माण्हू चवंदा त वाह यार, छा त पर्सनैलिटी आहे। सो पंहिंजी पर्सनैलिटी खे सुठो ऐं बहितरीनु बणाइण जे लाइ ख़ुशबू इंतिहाई लाज़मी आहे। ऐं पाउडर ब्लैकेट ॾाढो ज़बरदस्त पाउडर आहे ऐं 8 ख़ुशबुनि में दस्तियाबु आहे। स्विट्ज़रलैंड मां ऐं ख़ासि तौर ते फ्रांस मां दरामद थियल ख़ुशबू आहे। ऐं फेसबुक ते हिन जी लिंक बि तव्हांखे मां ॿुधायां त जेकॾहिं तव्हां उते उन्हनि खे जॉइन कंदव त तव्हांखे थी सघे थो त के इनाम बि मिली वञनि, छो त इनामनि जो सिलसिलो बि इन्हनि रखियो आहे। तव्हांखे फेसबुक जी एड्रेस ॿुधायां, उन में तव्हांखे शामिलु थियणो आहे। इनाम खटण जो तव्हांजे लाइ सुनहरी मौक़ो आहे। तव्हां facebook/ब्लैकेट पाकिस्तान लिखंदव, तव्हांखे उहो पेज मिली वेंदो ऐं उन पेज ते तव्हां इनबॉक्स कंदव ऐं इनबॉक्स करण खां पोइ तव्हां वरी पंहिंजूं ॻाल्हियूं उन्हनि खे ॿुधाईंदव ऐं तव्हां सां कचहरी कंदा। ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम जी ख़ुशबू फ्रांस ऐं स्विट्ज़रलैंड मां दरामद कई वई आहे, जंहिंजे करे हुनजी ख़ुशबू सॼो ॾींहुं पाण सां तव्हां सां गॾु रहंदी आहे। ऐं तव्हां जिते वेंदा आहियो तव्हांजी शख़्सियत में निखार अची वेंदो आहे, तव्हांजी अलॻि हिकिड़ी सुञाणप थी वेंदी आहे। ऐं माण्हू चवंदा आहिनि ख़ुशबू 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 वारो हमराह अची वियो आहे, जंहिंखे ख़ुशबू लॻियल आहे। ऐं यकीननि जिते बि कंहिं महफ़िल में माण्हू वेहे थो त पोइ कंफर्टेबल बि पाण खे महसूसु करे थो। ऐं पाण जॾहिं सुठो लिबास पाईंदा आहियूं या पाण सुठा लॻंदा आहियूं या सुठो सींगार थियलु हूंदो आहे त पोइ पाण पंहिंजी जेको कॉन्फिडेंस लेवल आहे उहो बि ॾाढो ज़बरदस्त थी वेंदो आहे। ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर पाकिस्तान जो मशहूरु टेल्कम पाउडर आहे, जेको बणाए तव्हांजो ॾींहुं ख़ुशबूदार। ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर जो फेसबुक पेज बि आहे, जिते तव्हां शामिलु थी शानदार इनाम खटींदव। ऐं हिकु भेरो वरी तव्हांखे ॿुधायां त ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर जेको फेसबुक पेज आहे, तव्हांखे लिखिणो आहे ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर ऐं B/ब्लैकेट पाकिस्तान तव्हांखे लिखिणो आहे। फेसबुक ते तव्हांजे साम्हूं उहो पेज खुली वेंदो ऐं तव्हां उते शामिलु थी करे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदो। थी सघे थो तव्हां सुठा ऐं सुहिणा इनाम बि माणे वठो ऐं इनाम आहिनि ई तव्हांजे लाइ। नवां ख़ुशबूदार जेकी ब्रांड आहिनि 8 मुख़्तलिफ़ ख़ुशबुनि में दस्तियाबु आहे। तव्हांखे आउं ॾिसे चुको आहियां। ख़ुशबू हूअं बि चवंदा आहिनि उहा सुठी हूंदी आहे जेका सदाईं साण रहे। दुकान ते वेंदव, जनरल स्टोर ते वेंदव ऐं पोइ तव्हां उते चवंदव ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर मूंखे खपे। ऐं ख़ासि तौर ते जिन जे घरनि में को नओं महिमान आयो आहे, को नओं ॿारु आयो आहे त उन्हनि जे लाइ ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर ॾाढो लाज़मी आहे, इंतिहाई लाज़मी आहे। छो त ख़ुशबू हूंदी त पोइ उनखे चाचा मामा मासियूं अदियूं बि उन ॿार खे खणंदियूं ऐं उन सां प्यारु कंदियूं। ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ख़ुशबू आहे। ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे, तव्हांखे ॿुधायां थो त हिन ब्लैकेट परफ्यूम टेल्कम पाउडर जो पुराणे वक़्त खां वठी मदाह आहियां ऐं अञा ताईं जॾहिं बि आउं
ठही संभरी घरां निकिरंदो आहियां त पोइ ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेल्कम पाउडर ज़रूरु इस्तेमालु कंदो आहियां। ऐं जिते बि पहुचंदो आहियां त माण्हू मूंखां पुछा कंदा आहिनि, ख़ासि तौर ते जीअं आउं स्टूडियोस में अची वेंदो आहियां या कंहिं सां मिलंदो आहियां त पोइ चवंदा आहिनि यार परफ्यूम कहिड़ो तो यूज़ कयो आहे, त आउं उन्हनि खे चवंदो आहियां बाबा परफ्यूम न आहे, परफ्यूम्ड टेल्कम पाउडर आहे, ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेल्कम पाउडर। माना हिन जो को नेमुल बदल आउं सम्झां थो त मार्केट में ॼणो आहे ई कोन, ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ख़ुशबू आहे। ऐं हिन वक़्त खां वठी न बल्कि पुराणे ज़माने खां वठी पाण हिनखे यूज़ कयूं था, ऐं 1987 खां वठी करे हीअ मार्केट में अवेलेबल आहे। ऐं ॾाढो ज़बरदस्त पाउडर आहे, ख़ुशबू ॾाढी ज़बरदस्त आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ ख़ुशबुनि में दस्तियाबु आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ साइज़िस में बि दस्तियाबु आहे। तव्हां वेंदो जनरल स्टोर ते त उतां तव्हां ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेल्कम पाउडर नालो वठी ख़रीद कजो। इहा थी अॼोकी जेका ख़ुशबू वारी ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा कयां त कावड़ तमामु घणी थी अचे माण्हुनि खे अॼुकल्ह, बर्दाश्त जो मादो घटिजी वियो आहे, सहब घटिजी वई आहे, सहब मोकिलाए वई आहे, बसि हर को हिक ॿिए सां रुठो वेठो आहे, ऐं कोई कंहिं मां ख़ुशि न आहे। झेड़ो आहे, भंडण आहे, खेटो आहे, कावड़ आहे। कावड़ करणु घुरिजे। कावड़ कॾहिं ईंदी आहे ख़बर आहे न तव्हांखे? कावड़ तॾहिं ईंदी आहे जॾहिं असांजी उमेद ते या असां जेका उमेद कंदा आहियूं उन उमेद ते उहो कमु न थी सघंदो आहे, उनजो उबतड़ थी वेंदो आहे। के माण्हू असांजी उमेदुनि ते पूरो न लहंदा आहिनि त पोइ असां उन्हनि ते कावड़ कंदा आहियूं, ऐं पोइ कावड़ जो जेको आहे सो ईअं खणी चऊं त रद्द अमल कॾहिं कॾहिं एतिरो वधी वेंदो आहे जो पाण को नुक़सान बि करे विझंदा आहियूं। घर में हूंदा आहियूं त घर जा थाम भञी छॾींदा आहियूं। के माण्हू त एतिरा कावड़ियल हूंदा आहिनि जो भितियुनि में बि टकर हणंदा आहिनि। सो एतिरी कावड़ न करणु घुरिजे। कावड़ जा हिकिड़ा दर्जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ी थींदी आहे कावड़, ॿी थींदी आहे थोरी कावड़, टी थींदी आहे तमामु घणी कावड़। हाणे जेका तमामु घणी कावड़ आहे न उन कावड़ ते कंट्रोल करणु घुरिजे। कावड़ जेकॾहिं तव्हां बीठा आहियो, तव्हांखे कावड़ थी अचे त तव्हांखे वेहणो आहे, वेही रहणो आहे। जेकॾहिं तव्हां वेठल आहियो, तव्हांखे कावड़ आई आहे, तव्हांखे उथी बीहणो आहे। ऐं कावड़ में ॿुधो अथमि, बल्कि तव्हां बि इन ॻाल्हि खे ॼाणो था त कावड़ हूअं बि इस्लाम में बि हराम आहे, ऐं कावड़ में कयल को बि कमु जेको आहे सो उहो ठीकु न रहंदो आहे। कावड़ में ॾिनल तलाक बि उहा जाइज़ कोन्हे का, उनखे मञियो नथो वञे। ऐं कावड़ में पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त कावड़ जेकॾहिं तव्हांखे अचे थी त को गुल सिंघी वठो, ख़ुशबूदार गुल सिंघी वठो, ऐं कावड़ में पाणी पी वठो। पाणी जेकॾहिं तव्हां पीओ था, तव्हांजो दिमाग़ ऐं तव्हांजो रूह, तव्हांजी दिलि सुकून में अची वेंदी, तव्हांजी कावड़ थोरी ढकी थी वेंदी। कावड़ न करणु घुरिजे। ऐं कावड़ जे हवाले सां काल्ह टियों अख़बार में हिकिड़ी ॻाल्हि पढ़ियमि, ऐं उहा हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे, उहा तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो त कावड़ तव्हांजे मामलनि ते बि असरअंदाज़ थींदी आहे, तव्हांजे कमनि ते बि असरअंदाज़ थींदी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेका ॻाल्हि तव्हां सां करण वारो आहियां, जेकॾहिं कावड़ में तव्हां अदियूं जेकी मूंखे हिन वक़्तु ॾिसनि पियूं, भेनरूं जेकी ॾिसनि पियूं, कावड़ में जेकॾहिं तव्हां को खाधो पचायो थियूं ऐं उन खाधे पचाइण महिल तव्हां कावड़ में आहियो त जेकी तव्हांजे कावड़ जा हार्मोन्स आहिनि उहे खाधे में मुंतक़िल थींदा आहिनि। इहा मां नई तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई आहे, रिसर्च कई आहे सियासतदाननि। उहे कावड़ जा जेके हार्मोन्स आहिनि उहे उन खाधे में मुंतक़िल थींदा, पोइ खाधो मज़ेदार न थींदो आहे, लज़त उन में न हूंदी आहे। कावड़ में पचायल खाधो उहो एॾो उन में चाशनी एॾी न हूंदी आहे, उन में चस एतिरो न हूंदो आहे। जीअं तव्हां नॉर्मल डेज़ में ऐं ध्यान सां, गौर सां, प्यार सां, पाॿोह सां, सिक सां जेकी खाधा पचाईंदा आहियो न, पंहिंजे लाइ, पंहिंजे जीवन साथी जे लाइ, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, पंहिंजनि महिमाननि जे लाइ, उन में मुहबत शामिलु हूंदी आहे, उन में प्यारु शामिलु हूंदो आहे, उन में केयर शामिलु हूंदी आहे, त पोइ उहे खाधा लज़त वारा हूंदा आहिनि, मज़ेदार हूंदा आहिनि, ऐं दिलि चवंदी आहे त उहे खाधा खाइजनि पिया। पर जेकॾहिं तव्हांजो ख़्यालु कंहिं ॿिए पासे आहे ऐं तव्हां कावड़ में आहियो, तव्हांजे कावड़ जो सॼो असरु तव्हांजे खाधे ते पवे थो, ऐं अहिड़ो खाधो खाइणु सिहत लाइ बि नुक़सानकार आहे। ॻाल्हि ॿुधायांव सिधी। सो जेकॾहिं तव्हां जेकी मुड़ुस ॾिसनि पिया असांखे, जेकी घर जा फ़र्द ॾिसनि पिया असांखे, जेकी घर धणी ॾिसनि पिया असांखे, जेकॾहिं अव्हांजी ज़ाल कावड़ में आहे त पोइ उनखे चओ थोरी रेस्ट करे, उनखां पोइ खाधो पचाए। छो त खाधो जेकॾहिं कावड़ में पचंदो त पोइ गड़बड़ थी वेंदी। कॾहिं कॾहिं कावड़ में ख़बर अथव छा थींदो आहे? कावड़ में ईअं बि थींदो आहे, पचाइणी चांहि हूंदी आहे, उन में खंड जी जॻह ते वरी लूणु विझिजी वेंदो आहे। इहा आहे कावड़। कावड़ जो नतीजो ईअं थींदो आहे। कॾहिं कॾहिं के शयूं उबतड़ सुबतड़ थी वेंदियूं आहिनि न, पोइ सॼो सिस्टम हेॾे होॾे थी वेंदो आहे। पोइ केरु वरी नए सिर सां पचाए, केरु वरी नवां ख़फ़ा करे। सो कावड़ न कंदा कयो। ऐं कावड़ जेकॾहिं कंहिंसां आहे बि सही त उन सां जल्दीअ में परिची वञो। कावड़ घणी देरि ताईं सही कोन्हे का। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंखां कावड़ियल आहियो, जेकॾहिं कंहिंखां रुठियल आहियो, त पोइ जेकॾहिं हू तव्हांखे परचाए थो त तव्हां परची बि वञो टाइम ते। ईअं बि न थिए जो जेको तव्हांखे परचाए थो ऐं उहो परचाईंदे उहो तव्हांखां कावड़िजी वञे, वरी तव्हां उनखे परचाईंदा तो। ईअं न कयो वेली। सो कावड़ जी हिकिड़ी लिमिट आहे, ऐं पंहिंजी लिमिट में कावड़ खे बि रखंदा कयो, खिलंदा कयो।
मुस्कुराईंदा कयो, टहकरींदा कयो, टिलंदा कयो, इहा ई ज़िंदगी आहे। हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही, जल्दी मोटी अचूं था ऐं अॼोकनि महिमाननि सां तव्हांजो तारुफ़ कराईंदासीं। राग बि आहे, कचहरी बि आहे, ॿई कम आहिनि। अॼोको प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेलकम पाउडर जे ताउन सां मुंहिंजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। नंढड़ी साही, मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼोको प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम टेलकम पाउडर जे तावन सां मुंहिंजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। ख़ुशबू ॾाढी हुनजी ज़बरदस्त आहे। कॾहिं तव्हां इस्तेमालु नाहे करे ॾिठो पाउडर इहो त यकीनन इस्तेमालु कजो ऐं असांखे ॿुधाइजो त कीअं तव्हांजो ॾींहुं ख़ुशबूदार गुज़रियो आहे। सो अॼोके प्रोग्राम में जेकी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां। भाग भला, नसीब भला, क़िस्मत सुठी आहे जो सुठा महिमान असांजे स्टूडियोस में अची वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि खां कुझु न कुझु सिखण जे लाइ असांखे मिलंदो आहे ऐं कान का काराइती ॻाल्हि पाण खे पले पवंदी आहे। अॼु बि कुझु ईअं ई थींदो ऐं राग बि ॿुधंदासीं, महिमान सां कचहरी बि कंदासीं। पहिरीं महिमान जो जंहिंजो तारुफ़ तव्हां सां कराइण वारो आहियां, बल्कि तारुफ़ करायां थो, पाण शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ज़ेबुल जा वाइस चांसलर आहिनि ऐं पाकिस्तान जी पहिरीं लॉ यूनिवर्सिटी जा फाउंडिंग VC आहिनि। हाई कोर्ट जा जज बि रही चुका आहिनि, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हाई कोर्ट, मेंबर डेवलपमेंट कमेटी, मेंबर जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रिब्यूनल, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कस्टम एंड टेक्नीशियन कोर्ट कराची, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंध गवर्नमेंट KESC ऐं एक्स ऑफिस प्रो चांसलर कराची यूनिवर्सिटी, NET यूनिवर्सिटी, खैरपुर लॉ कॉलेज, लतीफ़ यूनिवर्सिटी, बहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंटोल जाम ऐं एक्स ऑफिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ सिंध, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टर आहिनि रिसर्च LLM ऐं मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कराची, हार्ट ऑफ डिज़ीज़, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी ऐं पाण मेंबर सिंध असेंबली जा 2 भेरा थी चुका आहिनि ऐं सूबाई वज़ीर तइलीम बि आहिनि ऐं अॼु असांजे प्रोग्राम जा महिमान बि आहिनि। भलीकार चऊं था जस्टिस रिटायर्ड काज़ी ख़ालिद अली के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। गपशप करते हैं लेकिन दूसरे जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। ॿियो जेको महिमान आहे उहो कानून जे शोबे सां लाॻापियल ऐं तमामु घणी ॼाण बि रखे थो। मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते उनखे तव्हां ॾिसंदा हूंदो, तज़िया निगार बि आहे ऐं को बि मामिलो हूंदो आहे, मुल्की सूरतहाल, समाजी सूरतहाल, इक़्तिसादी सूरतहाल, उन ते पंहिंजा राया ॾींदा आहिनि ऐं तमामु सुठा ऐं मुस्बत राया हूंदा आहिनि। पेशन गोयूं उन जूं तमामु घणी ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि। पाण तमामु घणा सुठा शाइर बि आहिनि ऐं शाइरी सां गॾोगॾु वरी कानून जा माहिर बि आहिनि। ॿई ॻाल्हियूं उन में आहिनि। भलीकार चऊं था प्यारे दोस्त AB लाशारी, सदा लाशारी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। वॾी महिरबानी, लख लाइक़ तव्हांजा। सर महिरबानी तव्हांजी आहे जो तव्हां क़ीमती वक़्तु सीड़ाए कोर्टुनि खे छॾे करे असां वटि पहुची पर तव्हां यादि कंदा आहियो, पर अॼु मुंहिंजे लाइ तमामु वॾे एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे त असांजा उस्ताद, असांजा मेंटर साईं ख़ालिद साहब अॼु असां सां गॾु आहिनि। बिल्कुल सही, बिल्कुल असांजे लाइ बि एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। वॾे एज़ाज़ जी ख़ालिद साहब प्रोग्राम में घटि भी ईंदो आहे, प्रोग्रामों में बहुत कम जाते हैं आप, लेकिन हमारे पास आए आप। हमारी क्या बस किस्मत क्या है हमारी, क्या कहने। ऐं ॿियो जेको असांजो महिमान आहे ऐं उहो ॾाढो ज़बरदस्त ॻाए थो, जाम शोरे सां हुनजो तालुक़ु आहे। जाम शोरो अलण फ़क़ीर जो शहर, जाम शोरो शाज़िया ख़ुश्क जो शहर ऐं जाम शोरो महबूबनि जो शहर, आशिक़नि जो शहर, पिरिन जो शहर। जाम शोरे जी छा ॻाल्हि कयूं साईं। जाम शोरे जो फ़नकार आहे, मास्टर मंज़ूर जो प्यारो शागिर्दु आहे, तादुलो शागिर्दु आहे, सुहिणो शागिर्दु आहे हुनजो ऐं ॾाढो सुठो ॻाईंदो आहे। भलीकार चऊं था दानिश मंसूर थईम साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम साईं, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वॾी महिरबानी। तव्हां खां ॿुधंदासीं, कलाम ॿुधंदासीं, मज़ो वठंदासीं। सबसे पहले खालिद साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कानून की तालीम की क्या अहमियत है? पहले तो आपके प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया। थैंक यू सर। और सिंध TV का थैंक यू सर। आपके खुसूसन मेज़बान का और तमाम आपकी टीम का मैं मशहूर हूँ। आपने मौका दिया और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। कानून के हवाले से मुख्तसर तरीन अल्फाज में कहा जा सकता है कि किसी भी इनफरादी फ़र्द से लेकर पूरी कौमों के लिए, मुल्कों के लिए और बैनुल अक़वामी सतह पर कानून ही है जो अपने फ़राइज़ और हुकूक का तयन करता है
صحیح اور تحفظ فراہم کرتا ہے. رائٹ سر. تو کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی مہذب سوسائٹی میں اور بین الاقوامی سطح پر جو قومیں قانون کی بالادستی پہ یقین کرتی ہیں، قانون پر عمل کرتی ہیں، وہی ملک میں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرتی ہیں. کیا کہیں. تو انڈیویجول ریلیشن شپ ہو، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے لے کر صحیح. حکومت اور عوام کے درمیان رشتوں کا تعین، حکومتوں اور حکومتوں کے درمیان رشتوں کا تعین، کاروباری افراد کا قومی اور بین الاقوامی نجی، تو یہ سب تمام چیزوں کو جو نظم و ضبط فراہم کرتا ہے وہ قانون ہے. قانون کی تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے. ویسے قانون کی تعلیم سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ بن جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جج بن جائے، لیکن یہ تو قانون کی تعلیم ہونی چاہیے. بہت ضروری ہے. اور اویئرنیس کی بھی بڑی ضرورت ہے سندھ میں خصوصاً، اور ملک میں بھی اور کراچی میں بھی عموماً لوگوں کو صحیح سر. قانون سے آگاہی نہیں ہے. صحیح سر. تو ابھی ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کے توسط سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ قانون سے آگاہی کے لیے ریڈیو اسٹیشن شروع کریں. صحیح. ریڈیو اسٹیشن کا قیام اچھی بات ہے. جی ہاں، جس سے جو قانون سے واقفیت عوام کو، عام لوگوں کو صحیح ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے. کافی چیزیں تو یہ بڑا قانون کی بڑی اہمیت ہے، اور قانون کی تعلیم کی بھی بنیادی اہمیت، صحیح بہت اہمیت ہے. زبردست. یہ کب آ رہا ہے یہ ریڈیو اسٹیشن آپ کے؟ اس میں ابھی میں پچھلے ہفتے میں فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن ارشد مرزا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کافی ہم نے کام بھی کیا ہے. PC1 ہم بنا رہے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ کوشش ہے یہ ہے کہ کچھ ابھی جو تقریباً مختلف تعلیمی اداروں کو جی سر خالی 20 کلومیٹر کی رینج میں جو ہے الاؤ کیا ہوا ہے. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے، شروع میں تو یہی ہوتا ہے. شروع میں ہوتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کا کچھ زیادہ رینج بڑھا دیں، اس کی رینج بڑھائیں، اور اندرون سندھ میں بھی جہاں پر لوگ کھیتوں میں صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک بھی لوگوں کو شعور دیا جائے. صحیح. جو ہمارے ہاں مختلف رسم و رواج ہیں جنہوں نے ایک طرح سے غیر آئینی یا غیر قانونی طور پر قانون یا رواج کا صحیح ایک اسٹیٹس حاصل کر لیا ہے. صحیح. تو یہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے، حالانکہ اس کی اسلام میں مختلف رسمیں ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو اسلام میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون میں بھی کوئی گنجائش نہیں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ قانون سے واقفیت کے لیے بھی ہم قانون کی آگاہی کا پروگرام شروع کریں. زبردست سر. سردار صاحب تव्हां अॼुकल्ह किथे मसरूफ़ आहियो؟ बसि कोर्ट में आहियूं. कोर्ट खां हटी करे जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि तव्हां सां गॾु आहिनि. त अॼु बि हवाले सां अॼुकल्ह त सेशन्स हुया, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हुयो, बिल्कुलु. ऐं उन खां पोइ वरी कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू थी वियो. त उन में पंहिंजो जेको थोरो हिसो विधोसीं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां. बाक़ी त सुबुह खां शाम ताईं कोर्ट जो माण्हू कोर्ट सां ॿधल हूंदो आहे. असां हाई कोर्ट में गुज़ारियूं पिया. वाह. पोइ हाणे चांहि बि तव्हां पीती कोन्हे, चांहि थधी थी वञेव तव्हां, पोइ तव्हां ॿिन्ही खे जेकॾहिं इजाज़त हो सर तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाए आपको. موسیقی سے لگاؤ تو ہے نا ویسے؟ یہ تو بڑا ایک ہر دور میں ینگ سے لے کے اولڈ ایج میں بھی موسیقی کا اپنا ایک موسیقی تو روح جی غذا ہے نا. چانहि सां गॾु वरी कलाम जो केफ़ आहे उहो मज़ेदार. बिल्कुलु कचहरी पोइ था कयूं, छो त ॻाल्हाईंदासीं न त पोइ वरी एॾे कोप ॾे मुंहिंजो हर ध्यानु थो वञे. सही बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे. वाह वाह कजांइ था यूसुफ, वाह वाह कजांइ. इश्क जमी
सूरज चंद्र न हो कतियूं तारा हो असां उन्हीअ खां बि अॻे असां ॾेढ डोरण वारा ॾोथियड़ा अथई मुल्क असांजो अॻे हो मुल्क असांजो अॻे हो असां झट झालण वारा जोगियड़ा अथई मुल्क असांजो अॻे सदा मौजूद बुढ़ल चवे नेठ जो नीदी वेरी मथे ते वगे असां साग करण वारा सागियड़ा थई मुल्क असांजो अॻे ओ असां झट झालण वारा जोगियड़ा थई मुल्क असांजो अॻे मुल्क असांजो अॻे वाह त दानिश वाह वाह ज़बरदस्त साईं हिकिड़ी कॉल पे आहे असां सां गॾु अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु पिया ॻाल्हायो मां नादिया लाड़ी ॻाल्हायां खेरपुर मां नादिया लाड़ी खैरपुर मां कीअं आहियो ठीकु आहियो अल्लाह जो शुक्र आहे तव्हां ॿुधायो असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ॾिसो पिया अॼु माशाल्लाह प्रोग्राम मां ॾिसां पई अॼु जेको आहे सर्जन बि आया आहिनि मुंहिंजो पाण जेको आहे वकील आहे हाणे अल्लाह जो शुक्र आहे जेको आहे न डीन थियो आहे मंजूर सिंह लाड़ी मंजूर हुसैन लाड़क बिल्कुलु सुठो कहाणीकार बि आहे दोस्त आहे असांजो बिल्कुुलु जी ब्रदर आहे मुंहिंजो अच्छा माशाल्लाह 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 छा पुछणु चाहींदो प्रोग्राम मां कुझु सवाल ज़हन में रखियो आहे तव्हां जेको आहे न स्टार्टिंग में शुरू में जेका ॻाल्हि कई त जेको डिवोर्स हूंदी आहे न उहा गुस्से में ॾींदी आहे ठीकु आहे छा हूंदी आहे तव्हां स्टार्टिंग में ॿुधायो न जेका डिवोर्स थींदी आहे हा हा उहा गुस्से में ईंदी गुस्से में न ईंदी अगरि कोई गुस्से में ॾींदो आहे न उहा न ईंदी आहे काइदनि खां मां इहो पुछंदमि त जेको आहे न इहो लॉ में छा था चवनि जाइज़ आहे ठीकु आहे इस्लाम तरीक़े सां ॿुधायो न सही इस्लाम सही इहो लॉ में ॿुधायो सही ठीक है पूछूं का अच्छा तलाक गुस्से में अगर दी जाए 3 मरतबा तो कानून क्या कहता है इस हवाले से वैसे इस्लाम तो क्लियर कह रहे हैं लेकिन आप इस हवाले से वो पूछना चाह रही थी असल में ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल भी है और इसमें जो अदालतों के मुख्तलिफ फैसले भी हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 3 तलाक़ें अगर एक ही नशिस्त में तो एक काउंट होगी अच्छा तो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं और उसमें जो है वो उलमाए दीन के भी मुख्तलिफ फैसले हैं और अज्तमाई तौर पर भी इसमें कंसेंसस कई चीज़ों में बयान तब्दील किया जाए कि गुस्सा था मुझे उस वक्त में होश में नहीं था अब इसमें ज़्यादा कुछ राय जनी मैं नहीं कर सकूँगा अच्छा अच्छा क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ आला अदलिया के भी मुख्तलिफ फैसले हैं तो ये हर फैक्ट्स के सही सही सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ होते हैं हर केस के फैक्ट्स तो वो एक एब्रप्ट सवाल के जवाब में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती सही 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 इस पे बड़ा अच्छा गौर तलब चीज़ है जिसमें कानूनी पहलुओं के साथ साथ जो मजहबी तौर पर भी सही सर फिर हमारे यहाँ एक से ज़्यादा मसलक हैं सही 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 बिल्कुल सही बात तो मुख्तलिफ मसालिक में इंटरप्रेट मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है तो अब कॉलर की
صحیح مسلک کے حوالے سے بھی یا تو یہ چلیں جی ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اگر ضرورت کبھی ہو تو تشریف لا سکتے ہیں, میں والنٹریلی سن کے کوئی اسسٹنس دے سکتا ہوں. چلیں جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ننڈی سائی وٹھوں تا ابھی صاحب موٹی چون تا کچہری کیوں تا اجو کو پروگرام ہماری ساتھ نے سماعتوں تائیں پہنچانے میں اسا ستاون کیو ہے بلیک کیٹ پرفیومڈ ٹیلکم پاؤڈر وارن رہجو اس سان گڈ ڈسندا رہجو پنجو پروگرام سلام سندھ. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था. अॼु को प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेलकम पाउडर जे तावन सां अवांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे. ए बी लाशारी साहिब असां सां गॾु, जस्टिस रिटायर्ड काज़ी ख़ालिद अली असां सां गॾु, ऐं दानिश मंज़ूर थईम रागी असां सां गॾु कचहरी कयूं था पाण. यकीनन तव्हांखे प्रोग्राम मां मज़ो ईंदो हूंदो, लुत्फ़ अंदोज़ थींदा हूंदो. टेलीफोन बि करे सघो था जेकॾहिं को सुवाल मुंहिंजे ज़हन में आहे अॼु कनि महिमाननि जे हवाले सां. तव्हां पंहिंजो सुवाल ज़हन में रखी पोइ टेलीफोन कयो ऐं असां खां पुछा कयो. छा अॼोकी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते मुल्की सूरत हाल आहे? साहिब छा पिया ॾिसो केॾांहुं पियो वञे पंहिंजो प्यारो पाकिस्तान? प्यारो पाकिस्तान तमामु सुठी सिचुएशन में आहे, छो जो अॼुकल्ह सियासी हवाले सां जेके बि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हिकिड़ा जहिड़ा झगड़ा हुया उहे सभु पोइ ते हलिया विया आहिनि. जेको इंडिया जे तरफ़ां पाकिस्तान ते जेको अटैक थियो उन खां पोइ सॼी क़ौम हिकु थी वई आहे. ऐं इन में दिलि त ॾाढी ख़ुशि थिए थी त असांजा सियासतदान सॼा ईअं हिकु राय जा हुजनि. बहरहाल इन हवाले सां ॾिठो वञे त पाकिस्तान जी हिन टाइम दुनिया लेवल ते तमामु सुठी पोज़ीशन आहे ऐं माण्हुनि खे सम्झ अची वियो आहे. दुनिया जे जेके वॾा वॾा ॾाहा आहिनि उन्हनि खे सम्झ अची वियो आहे त पाकिस्तानी क़ौम हैसियत हुजण जे बावजूदि अमन जी पोइ लॻा, सिख्या हुजण जे बावजूदि अमन जी पोइ लॻा. ऐं ही पेशावर फ़ौज आहे ऐं ही कुझु बि करे सघे थी, पंहिंजा टारगेट अचीव करे सघे थी. छो जो हुननि जेके हिकिड़े मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते जेके कंट्रोल करे जेके हिननि हदफ़ बणाया हुया उन्हनि में इहा ॻाल्हि उन्हनि वाज़े ॿुधाई त फ़िलहां जाइ ते डिपू हुयो पर असां उनखे छॾे करे ख़ाली जाइ ते फायर कयो. मीन्स असां टारगेट अचीव करे सघूं था पर असां पीस खे फ़ोकियत ॾियूं था. इन हवाले सां पाकिस्तान पूरी दुनिया में हिन टाइम बहस जो मौज़ू बि बणियल आहे ऐं हिकिड़ो तमामु सुठो असर बि छॾियो आहे पाकिस्तानी क़ौम दुनिया भर में. इहो हिकिड़ो तमामु सुठो साइन. असांजी वरी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त असां माना पाण वटि झलियल जेको आहे सो हमरा ॾेई छॾियोसीं होॾे न उहो सुठो कयोसीं न. माना इहा इहो हिकिड़ो कमाल आहे. इमरान ख़ान खे सियासी हवाले सां त कुझु बि हुजे असांजो को सियासी राय न आहे पर जेकॾहिं ॾिठो वञे त तमामु पीस जेस्चर में इहो अमल तमामु सुठो अमल हुयो. ऐं जेकॾहिं अलाह तबारक व तआला कंहिंखे ताक़त ॾींदो आहे त उनखे सब्र बि ॾींदो आहे ऐं जंहिंखे ॾाहप ॾींदो आहे तो उन में हिकिड़ी तमामु वॾी उहा कैफ़ियत बि रखंदो आहे त उहा ॾाहप खे कीअं उहो फैलाए सघे थो. त इहो रब जो मतिलबु ख़ुदा दा सलाहियत हुजे थी. सुठी ॻाल्हि आहे तमामु. ताकत के होते हुए सर दरगुजर करना ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से. क्या कहेंगे आप? ताकत भी है, एटमी कुव्वत भी है, फिर भी हमने छोड़ दिया भाई चलो अमन शांति प्यार मोहब्बत को बढ़ाना है. बिल्कुल, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर सबने ही हुकूमत के इक़दाम को अप्रिशिएट किया. और मैं तो उस वक्त यंग था जब 1965 की जंग हुई. सर आप अभी भी यंग लग रहे हैं. सच्ची बात है. और 71 की तो उसमें भी हमने देखा था कौम में बड़ा जज्बा सही और मुत्तहिद. अब 1965 की जब वार हुई थी तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने रेडियो के ऊपर खिताब किया था और उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ के कहा था कि ये दुश्मन को नहीं मालूम कि उसने किस कौम को ललकारा है. तो वो एक तकरीर ने पूरे कौम के अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया था और जुनून. और अभी भी तमाम सियासी जमातें, पार्लियामेंटेरियन, मुख्तलिफ हर फर्द ने अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान की हुकूमत का इस इशू पर बिल्कुल सब साथ है ना. सीनियर सिटीजन्स, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे सब साथ हैं. खास तौर पर हमारे जो सियासतदान हैं जी बिल्कुल वो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हमने अलग अलग देखी लेकिन इस मौजू पर इस बात पे सब बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है कि कौम मुत्तहिद है और
پاکستان نے اپنی سالمیت کے لیے اپنے استحکام کے لیے کافی قربانیاں بھی دی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور افواج پاکستان نے قیام پاکستان سے آج تک بہت ہی فعال کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور اس ایشو کے اوپر حکومت کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مرتبہ ممبر سندھ اسمبلی آپ رہے, پھر سیاست کنارہ کشی کیوں کر دیا آپ نے؟ اصل میں بیسیکلی تو پروفیشنل تو لاء کے پروفیشن میں, لیکن پولیٹکس میں بھی اللہ کا شکر ہے میں گیا 2 مرتبہ الیکٹ بھی ہوا, وزیر بھی بنا. تو لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنے فیلڈ میں پروفیشن میں ہی زیادہ توجہ دینا اچھا پولیٹکس سے بہتر ہے. سیاست میں بھی اچھے لوگ آ جاتے تو کیا ہو جاتا سر؟ ہاں آنے چاہیے, آنے چاہیے. ابھی جو ہم لاء یونیورسٹی میں ہماری جو کوشش ہے وہ ہے کہ ہم اچھے طالب علم پروڈیوس کریں. صحیح. اور بلکہ مجھے پچھلے 20 سال ہو گئے مجھے پولیٹکس سے ہٹے ہوئے. اچھا. لیکن اس دوران مختلف لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر کہاں ہیں, آپ واپس آئیں, اور اسمبلی میں آپ کی بڑی ضرورت ہے. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کام بھی بہت اہم ہے, اور لاء یونیورسٹی اس کا اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں 2013 میں مارچ میں سندھ اسمبلی نے یہ پہلی پاکستان کی لاء یونیورسٹی کے قیام کا بل منظور کیا, اور جس طریقے سے سندھ اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد سب سے پہلے منظور کی تھی, اسی طرح سے سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے, حکومت سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی لاء یونیورسٹی کے قیام کا قانون بھی سندھ اسمبلی نے پاس کیا. تو میں اس کا بانی وائس چانسلر. تو اب یہ ہم نے اسکریچز سے شروع کیا. جب ہم نے یونیورسٹی کا مجھے ملا تو ایک ہاتھ میں میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا, دوسرے ہاتھ میں چارٹر تھا, اور یونیورسٹی کا کوئی وجود نہیں تھا. اچھا. اور تو وہ ہم نے اسکریچز سے رائٹ فرام اسکریچز اس کو قائم کیا. 1.5-2 سال تک تو تنخواہ بھی نہیں ملی, لیکن یہ سب چیزیں آتی ہیں. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے یونیورسٹی میں تقریباً 2300 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور ہم LLB 5 ایئر پروگرام کرا رہے ہیں, LLM کرا رہے ہیں, PhD کرا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یونیورسٹی میں حکومت سندھ کے تعاون سے کلفٹن جیسی پرائم لوکیشن کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں بلڈنگ دی. اور اس میں ایئر کنڈیشن کلاس رومس ہیں. اچھا زبردست. اسٹینڈ بائی بیک اپ جنریٹر ہے, ڈیجیٹل اور مینول لائبریری وغیرہ. یونیورسٹی میں یہ سہولیات بہت زیادہ اہمیت کی. آل کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ کیونکہ دے پرووائڈیڈ دی فائنینشیل اسسٹنس. اور کورنگی میں ابراہیم حیدری کے پاس 14 ایکڑ کی ہماری گورنمنٹ نے لینڈ دی, اور اس پہ جب لینڈ دی تھی اس وقت تو کوئی 500-550 کچے پکے مکانات تھے, انکروچمنٹ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حکومت اور رینجرز اور پولیس اور کمشنر کراچی شعیب صدیقی صاحب تھے, ان سب کے تعاون سے وہ انکروچمنٹ بھی اللہ کی مہربانی سے پرامن طور پر صاف ہوئی. اور حکومت سندھ نے 1145.178 ملین کی PC1 ہماری منظور کی. تو اس کے تحت اب ہمارا انشاءاللہ تعالی دسمبر 2019 تک تعمیر کا مرحلہ کمپلیٹ ہو کے یونیورسٹی وہاں پر شفٹ ہونے کا انشاءاللہ تعالی پلان ہے. اور اسی میں فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 759 ملین کی ہمیں PSDP بھی ہماری اسکیم منظور کی, جس سے ہم طلبہ و طالبات کے لیے گرلز بوائز ہاسٹل اور ملازمین کے لیے اپارٹمنٹس, فلیٹس وغیرہ, ریسرچ سینٹر, ایڈیشنل اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز اور دوسرے. تو یہ کام بھی جاری ہے. تو یہ اس میں کوئی 23 دسمبر 2018 کو ہمارا پہلا کونوکیشن بھی ہوا. اور اس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی جو ہے
اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ 1 سال میں مکمل کریں، تو انشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ جنوری 2020 میں اس کو اناگریٹ وہ آ کے کریں۔ واہ واہ، کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے یہ۔ دوسرا جو ہے تو یہ بھی ایک ایسا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹکس سے بہتر تھا کہ کوئی بہت زیادہ محنت کی ہے آپ نے۔ تو یہ تو سب کی مشترکہ اس میں جو عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ، آنریبل چیف جسٹس پاکستان، آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، بار بینچ، حکومت، کافی لوگوں نے ہوتا تو چھوڑ جاتا ہے اس کام کو، کیونکہ 2-3 سال آپ نے کہا کہ تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ بلکہ اس وقت تو ہمارے ایک فارمر چیف جسٹس صاحب مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ خرچہ نہ کریں، اپنے پاس سے یہ سب پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو میں ان کو کہتا، میں نے کہا مائی لارڈ یہ ڈوبیں گے نہیں، اور اگر میں نے خرچہ نہیں کیا تو یہ نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ جو ٹیتھنگ پرابلم ہوتے ہیں، نیو بورن بیبیز کے جو پرابلم ہوتے ہیں، تو ہمارے ہیں کافی ایسی اسکیمز ہوتی ہیں جو کاغذوں میں رہ جاتی ہیں انیشیل اسٹیج پر، بعد میں پھر وہ پروجیکٹ ایبنڈن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سکسیس اسٹوری ہے، اور پاکستان کی پہلی لاء یونیورسٹی، اور نہ صرف قومی سطح کے اوپر بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم نے برٹش یونیورسٹیز سے بھی کولیبریٹو پروگرام کیا ہے، اپنا ایک الگ معیار رکھا ہوا ہے اس یونیورسٹی۔ معیار کے ساتھ ہم نے جو سندھ کے بڑے محنتی اور بڑے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایسے سندھ کے نوجوان ہیں، ایسے طلبہ و طالبات ہیں جو بین الاقوامی سطح پر کمپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ فورن ڈگریز حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کا بھی یہ اعزاز ہے کہ ہم نے یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کے کالوبریشن سے LLB LLM کا پروگرام انشاءاللہ سپٹمبر 2019 سے شروع کرنے کا پلان ہے۔ اچھا، زبردست۔ اور یہ ٹویننگ پروگرام ہوگا جس میں طلبہ و طالبات 3 سال زیبل میں تعلیم حاصل کریں گے، 1 سال کے لیے انگلینڈ جائیں گے۔ اچھا، زبردست۔ اور ڈگری جو ہے یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کی ہوگی، LLB کی، اور آرٹیکولیشن پروگرام میں جو یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کی فیس ہوگی وہ 4 سال کی ٹوٹل 2300 پاؤنڈ فیس ہوگی۔ اچھا، صحیح۔ پلس جو یونیورسٹی کی ہے 5000 روپے ماہانہ ہم فیس لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو LLM کا ہے وہ صرف 1300 پاؤنڈ اسٹوڈنٹس پیمنٹ کرے گا پلس لوکل فیس، اور وہ یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کی ڈگری مل جائے گی۔ تو سندھ کے ایسے طلباء و طالبات جو کہ عام یا وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنے میں وسائل نہیں تھے، تو انشاءاللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء ان کو موقع فراہم کر رہی ہے، اور میرٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے اس میں۔ جو منیمم کرائیٹیریا ایڈمیشن کے حوالے سے وہ یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کا ہی کرائیٹیریا ہوگا، اور جو سلیبس ہے اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، کافی کام ہو گیا ہے، اس کی صحیح ہم نے باقاعدہ حکومت سندھ سے پرمیشن لی ہے، اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کی پرمیشن لی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے NOC دی ہے، منسٹری آف انٹیریئر نے سیکورٹی کلیئرنس دی ہے، منسٹری آف فارن افیئرس نے پولیٹیکل کلیئرنس دی ہے، اور منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس نے اس کی ویٹنگ کی ہے۔ پاکستان بار کونسل سے ہماری NOC آنا باقی ہے، اور کیبنٹ تک یہ ایشو جو ہے پہنچ گیا ہے، اور پاکستان بار کونسل کی NOC کے بعد فیڈرل کیبنٹ میں یہ قانون کے مطابق انشاءاللہ جلدی پیش کیا جائے گا۔ صحیح وری پڑھوں بلا لا بھائی تا ایسا تو وری انگلینڈ پہ نا ستایوں ما تانے PhD نہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم نے نہ صرف پاکستان کی ریگولیٹری باڈیز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، بلکہ انگلینڈ کی بھی ریگولیٹری باڈیز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وزارت خارجہ کی اجازت سے
नवंबर 2016 से में हमने कोई 22 यूनिवर्सिटीज से मीटिंग्स रखी थी। अच्छा, और तो जितने भी स्टेज हैं, अब हमारा कई वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं काफ़ी कंप्लीट हो गई हैं, और अभी 13 मार्च और 14 मार्च को यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में क्वालिफिकेशन अप्रूवल के हवाले से भी मीटिंग है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो हमने कोशिश ये की है कि हम ना सिर्फ कानून पढ़ाएं बल्कि पहले कानून के ऊपर खुद अमल करें। सही बात है, सही बात है, ज़बरदस्त। नहीं, ये ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई है। और कानून के तहत रेगुलेटरी बॉडी से इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी MOU करते रहते हैं, एग्रीमेंट करते रहते हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज़ या उनसे जो लॉ है उनसे वो इजाज़त नहीं लेते। लेकिन मैंने डे 1 से हमने कहा कि अगर हम खुद कानून पर अमल नहीं करेंगे तो हमें कानून को पढ़ाने का कानून सही चवंदा आहिनि सभिनी जे लाइ, छा था सम्झो सभिनी जे लाइ आहे कानून? न, बिल्कुलु कानून सभिनी जे लाइ आहे, छो जो अमल थिए थो सभिनी जे लाइ। को माना को जेकॾहिं न उनजो हिकिड़ो रीज़न वॾो माण्हू आहे, को जेकॾहिं वॾेरो आहे, को रईस आहे, को सियासतदान आहे, त उहो पंहिंजे लेखे आहे, उन लाइ कानून आहे कोन? न, कानून त मौजूदु आहे पंहिंजी जाइ ते, उन ते इम्प्लीमेंटेशन जो इशू हुजे थो। बाक़ी कानून खां सवाइ त ज़िंदगी कंप्लीट ई न आहे, छो जो जॾहिं झंगल जो कानून बि हुयो, जंगल जो कानून जॾहिं फर्स्ट डोमेस्टिकेशन थी इंसान ज़ात जी, त अॼु खां 8000 साल पहिरियों, त उन खां पोइ उन टाइम में सभ खां पहिरियों त नॉर्म्स मामूलात ज़िंदगी ठही, नॉर्म्स मां मोरेज ठहिया, मोरेज मां फोकवेज असांजो रीतू रस्मूं ठहियूं, पोइ उन खां पोइ रवाज कस्टम स्टार्ट वरितो। कस्टम जा तमामु जेके बहितरीन अमल आहिनि उनखे कानून जी शक्ल मिली। अच्छा, त कानून एॾे वॾे मरहले मां गुज़री करे अचे थो। सही। ऐं ॿिए नंबर ते कानून जी जेका एजुकेशन आहे उहा हर क़िस्म जे सिलेबस लाइ, डिसिप्लिन जे लाइ अम्ब्रेला जी हैसियत रखे थी। जीअं मिसाल तौर हिकिड़ो नंढड़ो मिसाल ॾींदुसि, को मर्डर थी वञे थो, उन ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुजे थी, रेप थी वञे थो, उन ते मेडिकल सर्टिफिकेट हुजे थो, उहो माण्हू जॾहिं कोर्ट में अचे थो, उन जे मथां जॾहिं जिरह थिए थी, एट दैट टाइम जेकॾहिं वकील में उहा कैपेबिलिटी आहे त उहो उन डॉक्टर खे काउंटर करे सघंदो। सही। छो जो मेडिकल सर्टिफिकेट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेकॾहिं को इशू आहे त उनखे उहो समझंदो त कंदो। इन जे लाइ सर मज़ीद ॿुधाए सघंदा त मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो असां वटि बाक़ाइदा हिकिड़ो सब्जेक्ट हूंदो आहे। अच्छा, ऐं साईं जी ॻाल्हि खे मां अॻिते वधाईंदो हलां त ही जेको लॉ आहे, इन में आम तौर ते जेका क्रिमिनोलॉजी तव्हां ॿुधंदा आहियो, इल्म जुर्मियात, त इल्म जुर्मियात जो जेको सब्जेक्ट आहे उहो ठहियो कीअं, उन में 2-3 शयूं इन्वॉल्व हूंदियूं आहिनि। हिकु तव्हांजो इल्म बशरियात, उन में एंथ्रोपोलॉजी बि शामिल हूंदी आहे, आर्कियोलॉजी शामिल हूंदी आहे, तव्हांजी पुराणी जेका हिस्ट्री रिटन हुजे या तव्हांजी फॉसिल्स जी मौजूदगी में जो उन्हनि सॼनि सां मिली करे इल्म जुर्मियात क्रिमिनोलॉजी ते तहक़ीक़ थी ऐं इहो सब्जेक्ट ठहियो। त इल्म जुर्मियात जे ज़रिए लॉ जी जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि न फ़क़ति कानून ते अमल दरामद जी ॻाल्हि कनि थियूं, बल्कि इहो बि चवनि थियूं त जुर्म खे ख़तम कीअं कजे। सही। माना जुर्म जा डॉक्टर, साईं जन पाण डॉक्टर आहिनि, PhD आहिनि लॉ जा, हा, बहितर ॿुधाए सघनि था त जे इल्म जुर्मियात जो माहिर काउंटर करे सघे थो। छो जो असां जेका सज़ा जज़ा जो जेको निज़ाम आहे उहो इन लाइ न हूंदो आहे त कंहिंखे तव्हां जेल में विझी छॾियो। सही। जेल में इस्लाह थींदी आहे। सही। ऐं इस्लाह एजुकेशन सां। सही। हाणे मां जेकॾहिं ब्रेक न वठंदुसि त मुंहिंजे लाइ बि डायरेक्टर इहो ई चवंदा त जेल में विझो हिनखे। असां नंढड़ी साई वठूं था। नाज़रीन, वञो केॾा वञे। जेको प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेलकम पाउडर जे तावन सां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। कानूनी जेकॾहिं का सलाह वठणु चाहियो था त अॼु टेलीफोन कयो, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। ऐं शागिर्द जेकी ज़ेबुल यूनिवर्सिटी जा आहिनि उहे बि टेलीफोन करे सघनि था। VC साहब असां सां गॾु आहे। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम। नंढड़ी साई खां पोइ मिलूं था। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध।
जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। जस्टिस रिटायर्ड काज़ी ख़ालिद अली साहिब जूं कम वारियूं ॻाल्हियूं ज़ैबुल यूनिवर्सिटी जा पाण वाइस चांसलर आहिनि ऐं शागिर्दनि जे लाइ तमामु घणियूं लाभाइतियूं ॻाल्हियूं। ऐं जेकॾहिं को शागिर्द असांजो प्रोग्राम ॾिसे थो त टेलीफोन करे ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिए, को सवाल हुन जे ज़हन में आहे त उहो पुछा करे सघे थो। ऐं गॾोगॾु एडवोकेट सदा लाशारी, एबी लाशारी असांजो शाइर बि आहे, इन जे करे आउं चवंदो आहियां सदा लाशारी बि हुनजो नालो आहे, एबी लाशारी बि हुनजो नालो आहे। सो ॾाढो ज़बरदस्त दोस्त असांजो। ऐं गॾोगॾु दानिश मंज़ूर असांजो सुठो रागी बि असां सां गॾु आहे। जेकॾहिं ॿिन्ही मोज़ महिमान जी इजाज़त हुजे, पर इन खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायां त अॼोको प्रोग्राम ब्लैक किट परफ्यूम्ड टेलकम पाउडर जे ताउन सां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। ऐं हाणे तव्हां ॿिन्ही जी इजाज़त हुजे त हिकिड़ो कलाम ॿुधूं सर। क्या कहने, वाह वाह कजाइं था दानिश मंज़ूर। सुना है कि तुम मुझे छोड़ जाने वाले हो, जरा सुन भी लो मेरी जान, फिर से वही लौट कर आओगे। इससे बेहतर है कि ना छोड़ो वलीद लाड़क का दिल ना तोड़ो।
दानिश वाह 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 यार शायरी माना माइट जी पाण आवाज़ पंहिंजो वाह वाह ज़बरदस्त सुनी तव्हां बि शाइर आहियो तव्हांजी बि माना ईअं दिलि में को न को माज़ी को न को हाल को न को मुस्तक़बिल हिन महिल माना ईअं उणतण हूंदी हा पोइ छा भला कुझु थी वञे हा कोई हिकिड़ो शेर ॿुधायो त वाह वाह थी वञे तो बस मोहब्बत जो पैगाम ॾियो हाँ था हाँ हाँ सर ये बहुत अच्छे शायर हैं हमारे सिंध के बहुत अच्छे शायर हैं सदा लाशारी के नाम से जब ये कोर्ट में जाते हैं तो ए बी हो जाते हैं प्रोग्राम में आते हैं तो सदा हो जाते हैं जी सर हाँ ये मोहब्बत जो दर्स आहे हाँ सदा आ जाए हा टे ॾोहीड़ा चवंदुसि त अज़लऊं मिड़ई मरंदे पर तूं मोहब्बत में मर अये जॾहिं साह अचई सकरात में पढ़ उल्फत जा अखर वाह 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 से सदा थिया अमर वाह जेके मोहब्बत में मरी विया वाह वाह सही जी सदा से अमर वो अमर हो गए जो मोहब्बत में मर गए वाह अज़लऊं मौत मथे ते आ माफ़ न कंदी तो वाह वाह अज़लऊं मौत मथे ते आ माफ़ न कंदी तो मोहब्बत में जे मरंदे यादि कंदई हर को वाह सही वाह छो जो कंहिं न विसारियो को जेको मोहब्बत में मरी वियो अल्लाह रखुदणी वाह 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 सही वाह अज़लऊं मौत मथे ते आ आख़िर ईंदी इज़राइल अल्लाह रखुदणी ईअं हरूभरू टिॼारियो न असांखे न ये एक हकीकत है कि इज़राइल नियाना है अज़लऊं मिड़ई अज़लऊं मौत मथे ते आ आख़िर ईंदो इज़राइल वाह वाह केस ताईं खाराईंदो मिठा तो मीकाइल वाह वाह आंदो जो जिब्राइल वाह सदा सांडिज साह में वाह सही वाह वाह पर अज़लऊं मौत मथे ते आ अज़लऊं मिड़ई मरंदे पर तू कुछ त करे मर अये है कुछ तो करे मर मरना तो वैसे ही लेकिन कुछ करके बंदा मरे ये अज़लऊं मिड़ई मरंदे पर कुछ त करे मर हाँ नहीं कूड़ कुपत खां पाण बचाए मन में मोती भर अल्लाह वाह 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 सदा उहे गिला संदा घर सदा उहे गिला संदा घर हाँ जेके मोहब्बत खां मुड़ी विया अये नहीं वाह 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 सही वाह सही तो बस ये मोहब्बत जो दर्स हुयो जंहिं ताईं जेको वाह सही तव्हां ॾोहीड़ा आहिनि सर सर आफिर हम बात कर रहे थे इंटर्नशिप के हवाले से क्या सूरत हाल है ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दें मुझे इसमें शागिर्द को स्टूडेंट्स को क्या फ़वायद हैं वहाँ हमने तलबा व तालिबात के लिए उनके प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होने के बाद तक का यूनिवर्सिटी की जानिब से सहूलतें फराहम करने का बाकायदा प्लान किया है अच्छा और जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार कौंसिल ने LLB 5 साल के प्रोग्राम में अब रिसर्च और तहकीक के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल को भी उजागर करने का सही बाकायदा सिलेबस में अच्छा ये 5 साल का प्रोग्राम इंटर के बाद है ना कंटिन्यू आफ्टर इंटर अच्छा ठीक सही इंटर के बाद या A लेवल के बाद सही सही LLB 5 ईयर प्रोग्राम है अच्छा अच्छा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार कौंसिल के और BSc BA के बाद तो 3 साल है उसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2018 को पाकिस्तान बार कौंसिल में जजमेंट दिया है उसके तहत 31 दिसंबर 2018 के बाद 3 साल का LLB प्रोग्राम ख़त्म करने का खत्म कर दिया अच्छा हाँ फैसला किया है हुक्म सही दिया है अच्छा मतलब ग्रेजुएट के बाद भी 5 साल हो गया अभी नहीं 5 साल अब का होगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो कुछ इस तरह से है कि 5 साल के LLB प्रोग्राम में या जो पहले 3 साल में हाँ सही तो उसमें दाखिले के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि आप लॉ असेसमेंट टेस्ट मुनाकिद करें साल में 2 मरतबा सही 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 और वो फ्री ऑफ चार्ज होगा हायर एजुकेशन कमीशन उसकी कोई फीस नहीं लेगा अच्छा तो ये LAT या लॉ असेसमेंट टेस्ट इंटर के बाद या LLB में एडमिशन लेने के लिए ये मैंडेटरी है अच्छा तो जो तलबा व तालिबात इस लॉ असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाएंगे क्लियर 50% पासिंग मार्क्स हैं हाँ अच्छा जो पास होंगे वही LLB में दाखिले के लिए सही सही एलिजिबल होंगे सही 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 तो
اس میں پورے پاکستان میں یونیفارم سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. پاکستان بار کونسل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا. اور ابھی حالیہ ججمنٹ میں کوئی 93 کے قریب جو سب اسٹینڈرڈ لاء کالجز تھے پورے ملک میں ان کو سپریم کورٹ نے بند کرنے کا بھی آرڈر دیا ہے. اچھا. اور جو لاء کالجز یا جامعات میں لاء ڈپارٹمنٹ ان کے اپ ٹو دا مارکس نہیں ہیں ان کو بھی وقت دیا ہے کہ وہ 6 مہینے میں اپنی پوزیشن کو امپروو کریں. صحیح. اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے ٹیچنگ فیکلٹی کی پرسنٹ پریویلیجز کو تنخواہوں کو امپروو کرنے کا انہانس کرنے کا بھی حکم دیا. اچھا. تاکہ اچھے اساتذہ کرام کو اٹریکٹ کیا جا سکے. صحیح. اسی طریقے سے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سیشن ججز ریٹائرڈ ہیں فارمر ججز ہیں ان کے لیے بھی ڈین فیکلٹی آف لاء پرنسپل آف دی لاء کالج ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ان کے لیے بھی جناب سپریم کورٹ نے راستہ کھول دیا ہے. صحیح. تو ہم بات کرتے ہیں انٹرنشپ کی. انٹرنشپ میں ہم نے اب تقریباً 8ویں سیمسٹر سے انٹرنشپ کا پروگرام ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو انٹرنشپ لائر سینئر لائر کے فرم میں چیمبر میں بچے کر سکتے ہیں. اچھا. تو لہٰذا یونیورسٹی نے ہم نے جو ہمارے وزٹنگ فیکلٹی ہے تقریباً کوئی 65 کے قریب سینئر لائر فارمر ججز ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ وہ ہمارے وزٹنگ فیکلٹی میں ہیں. اچھا. تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو ہمارے سینئر لائر ہماری وزٹنگ فیکلٹی میں ہیں یا وزٹنگ فیکلٹی میں نہیں ہیں ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں اور کافی نے تعاون کا یقین دلایا کہ جب بچوں کو انٹرنشپ کے لیے جانا ہو تو پہلے سے ہم نے ان کا بندوبست کر لینا ہے. اچھا. زبردست. اسی طریقے سے LLB پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹ پہلے بار کونسل میں پیپلیج کی انٹیمیشن ہوتی تھی شاگردی کی سینئر لائر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ابتدا ہوتی تھی. صحیح. اب اس میں بھی سپریم کورٹ نے گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ یا GAT کہہ لیں آپ گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے توسط سے GAT کو پاس کرنا مینڈیٹری کر دیا. اچھا. صحیح. تو LLB پاس کرنے کے بعد پہلے HEC کا GAT ٹیسٹ بچے کوالیفائی کریں گے اس کے بعد پھر وہ بار کونسل میں پیپلیج کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. صحیح. اس کے ساتھ ہی اگر ایک چیز اور بھی عرض کر دوں. جی سر. جی. تو فوراً جو ہمارے LLB فوراً کوالیفائیڈ ہوتے تھے تو وہ بھی پہلے انگلینڈ سے 3 سال کا A لیول کے بعد ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے ہاں ایڈوکیٹ بننے کے لیے ایکسیپٹیبل تھا. صحیح. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب HEC کو ایکویویلنسی سرٹیفکیٹ فار پریکٹس ان لاء کے لیے 5 سبجیکٹس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا حکم دیا ہے. زبردست. جس میں کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. صحیح. قانون شہادت ہے. اسپیشل ریلیف ایکٹ ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اور سول پروسیجر کوڈ ہے. صحیح. تو جو برطانوی جامعات سے یا اور کسی ملک سے LLB کی ڈگری لے کر آئیں گے تو وکیل بننے کے لیے ان کو ان 5 سبجیکٹ میں کوالیفائی کرنا لازمی ہوگا. صحیح. تو یونیورسٹی نے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جو بچے ہمارے پاس آؤٹ ہو جائیں ان کو بھی ہم پیپلیج میں ہیلپ کریں اور اپنے سینئر لائر سے ابھی سے ہم نے کیا ہے. ویسے زیبل میں ایڈمیشن کا کیا پروسیس ہے؟ کوئی کوٹا سسٹم ہے؟ کوئی سیٹس کا تناسب ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی تک میرٹ ہم نے رکھا ہے. اچھا. اور پورے سندھ سے ہی بچے تقریباً کمپیٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. تقریباً میرے خیال ہے 85% اندرون سندھ کے طلبہ و طالبات ہیں. سندھی تمام گھنا نوجوان ہمارے ٹھا پہ. اور میرا خیال ہے یہ بھی
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का भी ये एजाज़ है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन मेरिट। सही सही सही। और इसमें हमारी फीस भी हमने बड़ी कम रखी है, 5,000 रुपये महीना हमारी फीस है। एयर कंडीशन क्लास रूम है, स्टैंड बाई जनरेटर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और ये सब क्रेडिट है गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वसाइल फराहम ना करे तो ये सब नहीं हो सकता। इसकी मैं मजीद थोड़ी सर कैसे वजाहत कर लूँ कि वो ये है कि पहले होता ये था कि आपने LLB के एजुकेशन हासिल की। सर मैं सिंधी में बात करूँ, अगर तव्हां LLB करे वरिती, LLB करण खां बाद में पढ़ण खां पोइ जॾहिं तव्हां कोर्ट में ईंदा हुआ बिल्कुलु हिकिड़ो कोरा हूंदा हुया, ऐं उन लाइ हिकिड़ी अलॻि प्रैक्टिस करणी पवंदी आहे। कोर्ट जी प्रैक्टिस ॿी शइ आहे, उनजी प्रैक्टिस ॿी शइ आहे। त साईं वारनि जेका ॻाल्हि कई आहे त इंटर्नशिप वारी, त इहो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु क़दम आहे। त उहो पढ़ंदे ई एडवोकेसी जा तरीक़ा सिखी वठंदा। ऐं ॿी साईं जेका ॻाल्हि कई आहे उहा तमामु दिलि लुभाईंदड़ आहे। त कराची में असांजे इंटीरियर जे छोकिरनि खे रहण जो वॾो मसइलो हुजे थो, ख़ासि तौर ते छोकिरियुनि खे, गर्ल्स खे तमामु वॾो मसइलो हुजे थो। जेका साईं जन हॉस्टल जी ॻाल्हि कई आहे इहो तमामु बहितरीनु क़दम आहे। ऐं इन सां छा थींदो, कम अज़ कम जेके असांजा इंटीरियर जा छोकिरियूं या छोकिरा जेके हिन अची करे गर्ल्स बॉयज़ उते रहंदा पढ़ंदा, ऐं इहो हिकिड़ो वज़ेबल जे तरफ़ां बहितरीनु क़दम आहे। ऐं टियों जेको साईं जन हिकिड़ी ॻाल्हि कई उहा बार एट लॉ वारी, उहो छा आहे जो हुन में हिकिड़ा 80 मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा पीरियड्स हूंदा आहिनि, उहो मैनर ऑफ लाइफ सेखारण जे बारे में। हिकिड़ो जेको ब्रिटिश खां लॉ ग्रेजुएट करे हिते ईंदो हुयो त हुनखे पाकिस्तानी लॉ जी अवेयरनेस न हुजे ऐं वकील थी वञे, सिर्फ़ु हुनखे इंग्लिश ॻाल्हाइण ईंदी हुई। त साईं जन जेका इहा ॻाल्हि कई त हाणे उनखे बि 5 सब्जेक्ट्स में पहिरियों क्वालिफाई करणो पवंदो, इहो तमामु बहितरीनु क़दम आहे। लिहाज़ा ज़ेबल यूनिवर्सिटी जेको कुझु करणु वञे पई इहो तमामु बहितरीनु आहे, प्रैक्टिकल आहे। ऐं जेके को बि माण्हू हितो क्वालिफाई कंदो डिग्री त उनखे कोर्ट में तमामु घणी आसानी थींदी। ऐं जेको 65 माण्हू या वरी जेके ॿिया इंटर्नशिप में साईं इंगेज करे थो त उहो हिकिड़े क़िस्म जी ॼाण सुञाण बि थिए थी। त उन हवाले सां बि उहो जेको स्टूडेंट आहे क्वालिफाई करण खां पोइ जॾहिं कोर्ट में ईंदो त तमामु बहितरीनु महसूसु कंदो। त मां हिन इस चीज़ को सर एप्रिशिएट करता हूँ। जीअं पाण जेको आहे सो हरभरू कंहिं वकील जे कॾहिं जेको 2-3 साल ज़ाया करे छॾियो। हा, त हाणे कम अज़ कम पोइ टोटल अवेयरनेस हूंदी त बाबा तव्हां कुझु कयो था। छो जो असांजी जेका क्रीम आहे कराची जी 65 तमामु वॾो तादाद आहे, सॼी क्रीम त उते उस्ताद थी मौजूदु हूंदी, त उस्ताद ऐं शागिर्द जो जेको तालुक़ु आहे उहो हिकिड़ो बहितरीनु तालुक़ु हुजे। ऐं असां ही जेको हिते मतिलबु आहे इंटीरियर मां अची बीले स्कूल मां पढ़ी करे अॼु जेको असां हाई कोर्ट में वेठा आहियूं, उनमें बि असांजे सीनियर सैयद जमील अहमद साहब तमामु मोहतरम उस्ताद, उन्हनि असांखे अलाए केतिरो कुझु सेखारियो। ऐं पोइ वरी पंहिंजे सीनियर्स खां सिखंदे सिखंदे माना हिकिड़ो वॾो टाइम ॾियणो पियो। हाणे इहा टाइम जी जेका बचत थींदी तमामु बहितरीनु टाइम जी बचत थींदी। ऐं को नौजवान हरभरू वकील जी मुंशीगिरीअ मां बची वेंदो, मुंशीगिरी मां बची वेंदो, मुंशीगिरी मां बि बचंदो। ऐं ॿियो त डमी वकील खां बि जान छुटी पवंदी आहे। अॻु में छा थींदो, डिग्री आई, बार कौंसल वारा सिर्फ़ु वोट जे चकर में उनखे डिग्री चवंदा हुआ त बाबा तूं वकील आहे। ऐं एडवोकेट खे एडवोकेट लिखणु न ईंदो ऐं उहो चए त मां एडवोकेट कार्ड जेब में। हाणे कम अज़ कम वो ग्रेजुएट टेस्ट जेका आहे माना इन जी एंट्रेंस वाली लेंगे सर ॻाल्हि बनो हायर एजुकेशन हायर मेरिट ते माण्हू ईंदा, हाँ कोई फीस नहीं होगी, कोई फी न होती। कम अज़ कम गलत माण्हू ना अची सके। सर वैसे ये होता था कि इलेक्शन के टाइम में पता नहीं कहाँ से वकील नजर आते थे, वैसे होते ही नहीं थे बाहर में इतनी, मतलब वो उनकी उन हवाले सां बि मां साईं जन खे हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुमि। वो उनमें इहो आहे त हे जेका वकील जी जेका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आहे उनखे आईडी कार्ड सां रिलेट कयो वञे, नादरा सां। उससे क्या होगा कि कोई अगर कहीं जॉब कर रहा है और यहाँ वकील बना हुआ है तो कम से कम उससे भी जान छूटनी चाहिए। ये भी बहुत बड़े इश्यूज हैं कि बहुत से इदारों में लोग जॉब कर रहे हैं और वोट देने के लिए आ जाते हैं। अगर वो नादरा से होगा तो कम से कम इस मुसीबत से जान छूटेगी और उनकी भी जान इस बात से छूट जाएगी कि वो ये जो एफिडेविट देते हैं कि हम कोई कारोबार नहीं कर रहे, कम से कम वो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नादरा से वो बात समझ में आ जाएगी तो वो अच्छा होगा। इस तरह से होता है जैसे बहुत सारे असातिज़ा वो सहाफ़ी बन गए। हाँ बिल्कुल। ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलविया है कि हम लोग होते कुछ हैं करते कुछ हैं। और हम सर वैसे आप तो वकील ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह वतफ़ा बिल्लाह सर चलें जी एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। असांजे जो प्रोग्राम खे अवां ताईं पहुचाइण में ब्लैक केट परफ्यूम टेलकम पाउडर वारनि जो असां सां सहकार आहे। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम। नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था। अॼोको प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे कंहिंजे तावन सां, तव्हां यकीनन यादि करे छॾियो हूंदो। अॼोको प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम्ड टेलकम पाउडर जे तावन सां पेश कयो पियो वञे ऐं जस्टिस रिटायर्ड काज़ी ख़ालिद अली साहिब असां सां गॾु हुआ। थोरी देरि पहिरियां कम जूं ॻाल्हियूं हुन खां ॿुधियूंसीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु एबी लाशारी साहिबु, सुठो कानूनदान, सुठो शाइर ऐं गॾोगॾु वरी दानिश मंजूर, सुठो राॻी बि असां सां गॾु आहे। पर हिन वक़्तु हीअ जेकी घड़ियूं आहिनि, हीअ जेकी साअतूं आहिनि, हीअ जेकी पल आहिनि, उहे वधीक भाग वारा इन जे करे बि आहिनि जो हिन वक़्तु सिंध जो ख़ूबसूरत शाइर जंहिंजो आउं थोरी देरि पहिरियां बि ज़िक्र करे चुको आहियां, उनजो जनमु ॾींहुं आहे। उहो शाइर जंहिं लिखियो आहे, तमामु घणो लिखियो आहे उन, पर हिकिड़ो अॼुकल्ह मूंखे ॾाढो वणे थो उनजो गज़ल। हूअं त समूरा गज़ल वणण वारा आहिनि, समूरा गज़ल ॾाढा सुठा आहिनि। शाइरी समूरी उनजी सोन बराबरि आहे। चाहे यार जुदाई तोखे छा मालूम, चाहे यार जुदाई तोखे छा मालूम, मेले जी तन्हाई तोखे छा मालूम, ऐं हुन खां धार रही बि हुनजी रहंदी, आहा हा, हुन खां धार रही बि हुनजी रहंदी, हिन दिलि जी अरड़ाई तोखे छा मालूम, चाहे यार जुदाई तोखे छा मालूम, मेले जी तन्हाई तोखे छा मालूम। सिंध ख़ूबसूरत शाइर अयाज़ गुल साहिब खे जनमु ॾींहं जूं मुबारकूं। साईं असां सां गॾु पिया आहे, असीं भागबंद आहियूं। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज़ साहिब तव्हांखे जनमु ॾींहं जूं तमामु घणियूं वाधायूं सिंध टीवी तरफ़ां, पूरे सत तरफ़ां, मूं तरफ़ां, मुरीद अली जावड़े तरफ़ां, एबी लाशारी साहिब तरफ़ां। आउं तव्हांखे जनम जूं लख लख मुबारकूं पियो ॾियां ऐं तव्हां जियो 1000 साल साईं। आमीन। साईं साईं साल जो वॾो मसलो आहे, पर सिहत सां जेतिरो जीअरो रही सघे मां। न न अल्लाह तव्हांखे पंहिंजी अमान में रखे साईं। तव्हां सरमायो आहियो साईं। साईं हिकिड़े पासे तव्हांजो जनमु ॾींहुं आहे साईं, ॿिए पासे लतीफ़ यूनिवर्सिटी मां रिटायर थियो पिया। छा कैफ़ियतूं कहिड़ियूं आहिनि, फीलिंग्स कहिड़ियूं आहिनि, एहसास कहिड़ा आहिनि हिन वक़्तु तव्हांजा? ॾिसो, ख़ैर सां, इज़त सां ऐं सिहत सां माण्हू रिटायर करे थो त इहा मुंहिंजे ख़्याल में उनजी वरी ख़ुशकिस्मती आहे। हिन ते माण्हू खे ख़ुशि थियणु खपे। बाक़ी इहो आहे त हिकिड़ो वॾो तवील तव्हांजो जेको राब्तो रहियो आहे माण्हुनि सां, सही दोस्तनि सां वॾो अर्सो गुज़ारियो आहे, उनखे ज़ाहिर आहे त जॾहिं माण्हू हुन खां धार थिए थो त तव्हांखे थोरी तकलीफ़ पहुचे थी ज़हनी तौर ते। सही सही सही। स्वरूप इहा आहे त बसि उन्हनि दोस्तनि सां शायदि मुलाक़ातूं दफ़ा कंदो थींदो रहंदियूं। हा 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 जी जी बिल्कुलु सही। जिते माण्हू रहे थो त वरी पोइ उन खां परे रहणु ॾाढो ॾुखियो थो रहे। हा, हिकिड़ो वॾो तवील हिकिड़ो सिलसिलो 38 साल मूं हुन यूनिवर्सिटी सां गॾु। बिल्कुलु सही। तव्हांखे त ॾुखियो लॻंदो ई साईं खां वठी करे उस्ताद ताईं। सही सही। तव्हांखे साईं ॾुखियो लॻंदो, पर जेकी तव्हांजा शागिर्द आहिनि लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, जिन यको तव्हांखे ॾिठो पए ऐं तव्हां सां जिनजो मेल जोल आहे, जिन जी कचहरी आहे तव्हां सां, उहे तव्हांखे ॾाढो मिस कंदा लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। हाणे जेके चङो कमु कयो ज़रूरु मिस कंदा। साईं चङो कमु तव्हांजो कयल आहे, तंहिंजे करे तव्हां चवां पियो, ऐं तंहिंजे करे त फ़ख्रिया चवां पियो त तव्हांखे यकीनन मिस कंदा। तव्हांजे जनमु ॾींहं जूं तव्हांखे हिकु भेरो वरी तमामु घणियूं मुबारकूं हुजनि। लफ़्ज़ असां वठंदा आहिनि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। टीवी जो अवां जो ऐं सभिनी दोस्तनि जो जेके मौजूदु आहे सभिनी जो सुञातो आहियां। वाह ऐं वाह साईं, वाह, महिरबानी तव्हांजी, ॾाढी महिरबानी साईं। जेकॾहिं हिकिड़ी हुज कयूं, आहे हुज साईं, जेकॾहिं को ख़ूबसूरत शेर अॼोके ॾींहं जे हवाले सां थी वञे त मूंखे बि मज़ो ईंदो, एबी साहिब खे, ॾिसंदड़नि खे बि। असल में जेको आहे त मूंखे ख़बर न ई त तव्हांजो कोन ईंदो ज़हन में अहिड़ी का। हा 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 हिकिड़ो आहे त जी साईं, मिटीअ खे मान जे ॾींदे हा हा हा, मिटीअ जो मान थी वेंदे। वाह, मिटीअ खे मान जे ॾींदे मिटीअ जो मान थी वेंदे। मिटीअ खे मान जे ॾींदे मिटीअ जो मान थी वेंदे। वाह। जॾहिं तो इश्क खे सम्झो तॾहिं इंसान थी वेंदे। जॾहिं तो इश्क खे सम्झो तॾहिं इंसान थी वेंदे। हिकिड़ो ख़ूबसूरत मैसेज बि आहे साईं हिन शेर में। वाह जी जी बिल्कुलु। वाह वाह साईं, वाह वाह। लख थोरा साईं, अयाज़ साहिब लख थोरा तव्हांजा। तव्हां कीमती वक़्तु आहियो असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। लख लख थोरा। अयाज़ गुल साहिब साईं सिंध जो ख़ूबसूरत शाइर, हर शख़्स कहाणी आहे, दर्दनि जी न पुॼाणी आहे। अयाज़ गुल साहिब जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं, कहिड़ा शेर हुन जा पढ़ूं, यादगिरियूं संभाल कमी अथई, कंहिं विछोड़े जे साल कमी अथई। वॾी ॻाल्हि आहे साईं। ऐं हुनखां हुन छा आहे यार जुदाई वारो मूंखे वरी शेर हिन वक़्तु यादि अचे थो न, उन तसलसल में आहियां, उन सहर में आहियां। ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर आहे। बिल्कुलु। हाणे साईं साईं जन सां मुलाक़ात थी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में, तमामु वॾो भाकुर पातोसि मूंखे। हाणे ई उहो महसूसु थो थिए। अलाह हिकिड़ी मतिलबु डिसेंट पर्सनैलिटी आहे साईं, जीअं वरी वार बि छा, शेपर बि छा, हिकिड़ो मतिलबु रोबताब वारो हिकिड़ो माण्हू। बसि हुन सां मिली करे न ईअं महसूसु थींदो आहे जो हमेशह को वॾो को पंहिंजो रिश्तो हुजे। उन ते हिकिड़ो शेर बि अचे थो, मां साईं खे डेडिकेट थो कयां। वाह वाह वाह। तो तोखे ॾिसी तो ख़्यालु अचे को जनम जनम जो नातो। हा 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 हा।
तोखे ॾिसी थो ख़्यालु अचे को जन्म जन्म जो नातो आहे, तूं सोन सुनारो तुंहिंजो मां तूं ज़ेवर आं मूं पातो आहे। साईं क़बूल पवे तव्हांखे सालगिरह जी डेडिकेशन आहे मुंहिंजे तरफ़ां। मूंखे उहो शेर यादि अची वियो अथव जेको चाहे यार जुदाई हुनजे शहर में गुम थी वियो, उहो हुयो त वरी विसरी वियो। होता है उहो यादगिरी में संभाल कमी ॾेई कंहिं विछोड़े जे साल कमी ॾेई हुन खां पुछजांइ गॾु हली सघंदी। वाह, हुन खां पुछजांइ गॾु हली सघंदी, हिकिड़ो नंढड़ो सवाल कमी ॾेई, यादगिरी में संभाल कमी ॾेई कंहिं विछोड़े जे साल कमी ॾेई। ऐं मां न हूंदुसि जॾहिं तॾहिं ॾिसजांइ, मां न हूंदुसि जॾहिं तॾहिं ॾिसजांइ, जग मुंहिंजो मिसाल कमी ॾेई, यादगिरियूं संभाल कमी ॾेई कंहिं विछोड़े जे साल कमी ॾेई। ऐं खेसि चुंबड़ी पए त छा थींदो, छॾ माज़ी त हाल कमी ॾेई, यादगिरियूं संभाल कमी ॾेई कंहिं विछोड़े जे साल कमी ॾेई। तमामु घणा शाइर पढ़िया आहिनि अथई मूंखे, हाणे माना ॻाल्हि यादगिरी हूंदी अथव तमामु वॾा माना दिलि खे छुहंदड़ ठहकंदड़ शेर आहिनि माशाअल्लाह। साईं तव्हां वटि माइक कोन्हे, माइक ते ॻाल्हाईंदो तव्हां आवाज़ ईंदव साईं। ताईं साईं बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सियासत में करे ईंदा अचो, भला अॻ में सवेर सियासत जूं ॻाल्हियूं पियूं थियूं, सोशल पिया आहियो ऐं ॾाढा पॉपुलर बि थी विया आहियो, कुझु मिड़ेई कॾहिं कॾहिं ज़माने जी समाज सुधारक सेवा बि कजे का। सही, पाण त पंहिंजे पाण खे ईअं सम्झो अर्पे छॾियो आहे सरज़मीन सिंध खे ऐं माण्हुनि खे। यकीन कयो ज़ाहिर आहे मुंहिंजो ज़राए मुआश जेको आहे उहो त आहे ई वकालत, फी मिलंदी आहे त हुनखे पोइ ख़र्च कंदा आहियूं। ऐं यकीन कयो मूंसां फी खां बग़ैर बि को कमु कयो अथव? साईं फी खां बग़ैर त मुंहिंजो कमु हलंदो रहंदो आहे, हुनजो तव्हांखे जग मिसाल ॾींदा। पर हुनखां हटी करे जॾहिं उहो पैसनि वारो जेको मुंहिंजी फी बि अचणी हूंदी आहे न, त उहा बि ऐं कंहिं न कंहिं फलाही कम सां वाइदो कयल हूंदो आहे, पैसा ईंदा आहिनि उते लॻी वेंदा आहिनि। असां वरी पोइ मतिलबु आहे ज़माने खे अहिड़े नमूने। अॼुकल्ह भला कहिड़नि केसनि में फाथल आहियो? केस त मूं वटि सिविल नेचर जा टोटल केस आहिनि हाई कोर्ट में, पर उनखां हटी करे छो जो हीउ साल जेको आहे मुंहिंजो एज़ ए रोटरी क्लब डिफेंस प्रेसिडेंट जो साल आहे, त मां वधि में वधि इहा कोशिशि पियो कयां त माना हिकु त लाइब्रेरीज़ ते कमु थी सघे, जेके मूं FHRRP जे प्लेटफॉर्म तां लाइब्रेरियूं ठाहियूं, उन हर हिकु लाइब्रेरी में रोटरी क्लब जे तरफ़ां बि कार्नर, हाणे गवर्नर सां थी मीटिंग, उनखां किताब उन मूंखे एवॉर्ड कया आहिनि त उहो उते रोटरी क्लब डिफेंस जो वञी हर जेका बि लाइब्रेरी क़ाइमु कई आहे उते वरी इहो कार्नर बि ठाहियां। इहो कमु पियो हले। ऐं ॿियो मूं हर महीने आर्टिफिशियल लिम्स जो प्रोग्राम हलायो। कल्ह बि मुंहिंजो जेको आहे शाह वलीउल्लाह सेंटर में मुख़्तलिफ़ जैन खां माण्हू आया, उन्हनि खे असां जंगू बाहूं लॻाइण जो जेको प्रोसेस आहे उनखे हलायूं। जंगू लॻाइण जो? हा, न माॻ में बि इहो ॿुधायो हुयो त जेके माण्हू शुगर जे नतीजे में कंहिंजी जंग कटिजी थी वञे या एक्सीडेंट में जंग या ॿांह ख़तमु थी वञे थी, त असां उनखे आर्टिफिशियल जंग ऐं ॿांह लॻाईंदा आहियूं। ऐं इटली खां दरामद शुदा आहे उहा टाइटेनियम जी जंग, त उहा उनखे बाक़ाइदा नी बि लॻल हूंदी आहे ऐं उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम हूंदो आहे, कॾहिं बि फील न थींदो आहे। इवन असांजो जेको रोटरी क्लब डिफेंस तरफ़ां जेका जंग लॻाई वई आहे, उहे माण्हू डाइवो जूं गाॾियूं बि हलाइनि पिया। ऐं उस्ताद ग़ुलाम रसूल खोखर प्रोफेसर आहे दादू जो, उहो पंहिंजी कार हलाए करे हिते ईंदो आहे। त बहरहाल अहिड़े क़िस्म जी थोरी सही जलाल चांडे जे हवाले सां बि ॾाढी ज़बरदस्त जलाल चांडे जे हवाले सां पंहिंजी कमिटमेंट थियल आहे। सिर्फ़ु उहो छो जो दोस्तनि सां मां डेट फिक्स करणी आहे, उनजे लाइ मां तक़रीबन 300 किताबनि जो तोहफ़ो बि हिन टाइम पंहिंजे तरफ़ां मूं हिकिड़ो रखियो आहे इनाग्रेशन लाइ। उनखां अलावा 1000 जलाल चांडे जूं कैसेट्स बि जमा कयूं आहिनि। ऐं उन वक़्त जा टोटल इंस्ट्रूमेंट्स जीअं सानियो टाइप हूंदो हुयो, उनमें हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म जो रोमांस हो, उहो मूं वटि मौजूदु आहे। ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा कैसेट्स, इहे सभु शयूं खणी वञी जलाल सरकार जे माना सम्झो दरबार ते हाज़िरी ॾेई करे उते अकेडमी ठाहिणी आहे। उनजे लाइ डेट हाणे का फिक्स कंदासीं। उन लाइ मूं तव्हांखे ऑलरेडी दावत ॾेई चुको आहियां त सभु असां दोस्त गॾिजी करे उते हली हिकिड़ी अकेडमी क़ाइमु कंदासीं। उहा अकेडमी अहिड़ी हूंदी, उहा म्यूज़िक अकेडमी हूंदी, बाक़ाइदा उहा म्यूज़िक जी लाइब्रेरी। मतिलबु तव्हां जलाल जे शहर जा बि न आहियो, तॾहिं बि तव्हां जलाल शहर जा त न आहियो न? न आहियूं असां। जेका पोइ बि तव्हांजो जलाल सां एॾो इश्क़ु, भला जलाल हिकिड़ो माना अॼु माना माण्हू जेकी ॾिसनि था उनखे ख़बर हुजे त पढ़ियल लिखियल माण्हू जलाल जे लाइ केतिरा फ़िक्रमंद आहिनि।
साईं तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त जलाल चंद जो असांजे नंढपिण में जॾहिं जलाल चंद जो ॻोठनि में कंहिं ट्रैक्टर ते वॼंदो हुयो त उन ॻोठ में झेड़ो थी वेंदो हो त बाबा जलाल चंद जो वॼाईंदो थो वञे घरनि जे भर में। ऐं इवन हिकु इहो थियो जो मुंहिंजे क़रीबी अज़ीज़ हिकिड़े बाक़ाइदा नाराज़गी जो इज़हार कयो त तव्हां उताक ते जेको आहे जलाल चंद जो वॼायो था। ठीकु आहे, असां आहिस्ता ॿुधंदा हुयासीं। सही सही। पोइ हिकु दफ़े इतफ़ाक़ मूंखे अहिड़ो थियो जो आउं उन जी गाॾी में जेका बि जो सफ़र पे कयो, पढ़ियल लिखियल माण्हू, हाणे आउं नालो खणणु मुनासिब नथो सम्झां छो जो मास्टर्स कयल माण्हू, ऐं उन जे गाॾी में जलाल जो कलाम पियो हले ऐं उहो अहिड़े नमूने सां उन ते रिएक्ट करे पियो त मूंखे महसूसु थियो त ही कहिड़ी शइ आहे जेको हिकु पासे हू चए थो त जेको आहे ही ॿाराड़ी जो फनकार आहे या कुझु बि न आहे, ॿिए पासे वरी उहो करे। सही। इन सुहिणी ॻाल्हि ते जी तव्हांखे ब्लैक केट परफ्यूम टेल्कम पाउडर जो तोहफ़ो साईं। लख लाइक ॾाढी ज़बरदस्त के वञे तोहफ़ो तव्हांजो साईं। महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो एबी साहब, इंशाल्लाह ॻाल्हियूं सदाईं रहिजी वेंदियूं आहिनि, वरी इन्हनि ॻाल्हियुनि कंटिन्यू कंदासीं। तव्हांजा लख तौर तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो, वॾी महिरबानी तव्हांजी। ऐं ख़ासि तौर ते दानिश मंजूर साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख तौर। वेंदे वेंदे तव्हां खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं। नाज़रीन, अॼोको प्रोग्राम ब्लैक केट परफ्यूम टेल्कम पाउडर ताउन सां मां ॾिठो पए। अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंशाल्लाह हयाती फ़ख़ीर सुभाणे वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। वेंदे वेंदे हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम छॾियूं वेंदासीं, अव्हांजे दिलि में पंहिंजी जाइ अॾियूं वेंदासीं। पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, ॿारनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जंहिंजो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। मूं पारां इजाज़त। अल्लाह वाही, जिए लतीफ़, जिए मिठी ॿोली। मथे सिंध सुका वहीद भलाई चए कर सिंध जा सदाई बेड़ा पार। सिंध धरती सिंध जी जल मुझी सिंध ता है अमन जो घर,
सिंध वासिन जो नगर रहे सलामत सिंध सिंध वासिन जो नगर सिंध बाबुल सलाम सिंध जन्नत जो दर सिंध सकाफती देश जंहिंमें सूफिल जा शहर सिंध धरती सिंध जी जल मुझी सिंध ता है अमुल जो घर मुझी जी जलता है अमुल जो घर दुआ आहे त जियन मुझा मारू झंग जर दुआ आहे त जियन मुझा मारू झंग जर मुझी सिंध ता है अमुल जो घर मुझी जी जलता है अमुल जो घर सिंध जी जलता है अमुल जो घर सिंध बाबुल सलाम सिंध जलत जो दर त जियन मुझा मारू झंग जर दुआ आहे त जियन मुझा मारू झंग जर सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD